Hello guys, good morning sa inyong lahat sa magandang umaga guys. So, dito po kami sa Figueroa. Hello guys, ayan pa mga kasama ko guys. Kaway guys! 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 Seryoso guys. Ayan guys. Maganda nga pala pang vlog. At baka naman yan, Boy Dila. Boy Dila sa imo. Ito si Boy Dila guys. Yan na. Boy Dila. Hello guys, kaway guys. Guys. Panggulay ko guys. Yan guys, yan gwardiya dito guys ha. Sabi mo ako si Boy Dila. Si Boy Dila yan. Tapos Dila kami. Dila. Boy Dila. Hello guys, yan pa isang Boy Dila oh. Yan pa isang Boy Dila oh. Yan guys. Boy Dila. Para Dila fit. Yan guys, Boy Dila isa. Jangan kita vlog pre. Sabi mo ako si Boy Dila. Yan guys. Dito kami sa Figueroa guys. Tapos Dila ka rin. Eh. Morning sir. Yan si Pasay guys. Pasay City. Pasay! Pasay! Si Pasay. Gawan kita. Si nang vlog. Gaw ka. Gawan kita. Dalawa tayo sa kwan picture. Dila na da. Figueroa. Pre, gawan kita pre. So guys. Sawadee ka.